Sikaso kono kasira wolola tamalalo ye wala mini. Foli ani tanuni o ɲɛsinin don Bamada Poineti kanubaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don an na ni waati in na ka taa Mali kɔnɔ ka taga Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲumandɔn bɛɛ lajɛlen aw denkɛ don aw balimakɛ don Saliya Basi Kulibali ka Bamada Poineti la an lajɛlikɛlaw aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan an bɛ mun ɲɛnamayaw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma ni kunnafoniya mun bɛ jamana kɔnɔ ni an bɛ bɔ ni ka an da maga o la ka an ka seko n'an ka dɔnko tigilamaw wele u kana u hakilina yira jamana ko bunangu kan o siranatigɛw la bi m'aw ladɔnniya ko kelen tɛ ka na jamukan in ɲɛnamaya ni Buya Tamadu de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'ale M5 jeunesse ɲɛmaa ye commune 4 la c'est bien ça voilà n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'ale bɛna jamukan ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ n bɛna kuma di a ma fɔlɔ a ka folikan kɛrɛnkɛrɛnlen bila aw la o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka baabu tɔw ye Buya assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ alhamdulilayi awa folikan kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ min bolo ka ɲɛsin an lajɛlikɛlaw ma nin waati ok n bɛ an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan ka Ala fo k'a barika da k'an sɔli an kuntigi ma Amadu ka kisi ni nɛɛma b'a ye k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'an ka président fo k'an ka premier ministre fo a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen k'an ka tɔn fo ne yɛrɛ bɛ tɔn min kɔnɔna na n'o ye M5 RP ye k'an ka comité stratégique membre bɛɛ lajɛlen fo k'an ka militant bɛɛ fo ka Mali cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo ka tila tugun an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'an ka foli bɛɛ lajɛlen merci bien Buya Tamadu an ma lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka bi jamukan o de bɛna boli mun kan o de ye an bɛna lajɛ k'a fɔ ni Faransi tagaliko kuma ni o de bɛ anw bɛɛ lajɛlen da bi n'o o de bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen hamina bi ko Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'a sababu kɛ ko Faransi gɛlɛya o gɛlɛya bɛ anw kan ko olu de nɔ don bi ɲininkali tomi mun tɛnkunnen don o de bɛna tali kɛ yala ni Faransi taara wa anw ka finitigilakaw yala u bɛna se ka anw ka jamana sécuriser à 100% wa a fan bɛɛ ka sécuriser ka d'a kan Faransi nana sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni bɛ yen ni u yɛrɛ nana gɛlɛya mun juru la n'o o ye rébellion ko ye yala est-ce que an ka finitigilakaw bɛna se ka an ka territoire bɛɛ minɛ ka di an ma ka daminɛ Kayi fo ka taa se Kidali ma bi an ka babu bɛna boli o de kan ni Buya Tamadu de bɛ ɲɔgɔn fɛ Buya Tamadu salam an bɛna don an ka babu kɔnɔ ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min bɛ n bolo ka tɛnku i la o de bɛna tali kɛ an ka autorités y'a jira k'a fɔ ko Faransi n'a ka cɛdenw ni a dɛmɛbagaw k'u ka taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ko waati la waati kɛko yɛrɛ t'a la ko teliya yɛrɛ ka taa sans délai yala o waleya min kɛra hali bi Faransi bɛ yan Faransi ye jaabi min di o la yala i hakilina ye mun ye o la fɔlɔ hakili jiginna i bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔ fɔ o la fɔlɔ ɲɔni an ka taa ɲɛfɛ ok alhamdulilayi n bɛ min fɔ o la an ka jamana ye Mali ye maliyɛnw de ta ye maliyɛnw de sago bɛ Mali la n'u ko ko mɔgɔ min ka to o bɛ to n'u ko ko mɔgɔ min ka taa o bɛ taa i n'a fɔ kumaw la yɛrɛ a mɛn wagati caman Faransi président b'a fɔ k'u nana Mali la Mali président ka weleli kɔnɔ n'o maliyɛn kelenw k'o tugun olu ka jamana ɲɛmɔgɔ k'o tugun ko aw ka taa ka b'u ka jamana la o ye tagali kun ye quoi voilà bakuruba la i ka kuma kɔnɔ i ko est-ce que n'u tagara Mali armée bɛna se ka Mali territoire la sécuriser n bɛ yɔrɔ dɔ fɔ jamana si mako tɛ jamana bɛɛ ka armée de kan kɛ jamana territoire la ka na Mali mako bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ na mais Mali comptelen tɛ mɔgɔ si kan pour que k'a ka jamana comment dirais-je sécuriser an kɔni bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ ɲini wagati dɔ kɔnɔ ka baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɔr'o la Mali armée de kan ka Mali territoire la ka na i n'a fɔ depuis ni Modibo Keyita ninnu bɛ indépendance ta wagati min na n'u ye tubabuw ɲini k'u ka taa Mali armée de jɔra ni Mali comment dirais-je sécurité Mali dugukolo bɛɛ kan bi an bɛ min fɔ a la et puis don min na n'a fɔra ko Faransi ka taa ka bɔ Mali dugukolo kan an ɲɛ mun ye an ɲɛ b'a la k'a daminɛ Kayi fo Kidali an ɲɛ bɛ maliyɛn bɛɛ nisɔndiyalen de la parce que Faransi ka dɛmɛ Mali la franchement maliyɛnw m'a faamuya ka taa sansi a ma faamu Faransi a ma faamu quoi parce que an ye Faransi ka dɛmɛ ɲini cadre min kɔnɔ ko wɛrɛw nana y'a kɔnɔ kɛwale dɔw nana y'a kɔnɔ
minnu an tun b'olu laɲini faransi fɛ an ɲɛ b'a la ko caman bɔr'o kɔnɔ ka na se fanga yɛlɛma minnu nana don an yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔna na ka na se faransi ɲɛmɔgɔw ye dɔgɔyama min ta an ka jamana ɲɛmɔgɔ sɛgɛrɛ o bɛɛ cadre kɔnɔ an ma faransi ka position faamu o de y'a kama ala la maliyɛnw nisɔndiyalen don ni faransi tagali ye. ɲininkali mun ni a kɛra an fɛ ɲininkali ma dabɔlen don mun kama ka d'a kan faransi yɛrɛ nana cogo di k'u nana k'u kana an dɛmɛ ka banbanci la k'a tigilamaw kɛlɛ ka d'a kan an ka yɔrɔ caman kun menacelen don komi n'a fɔ yɔrɔ caman kun minɛlen don a waati cogoya min na bon u nana o dɛmɛ mun na bon an y'a ye k'a fɔ u nana ni opération fɔlɔfɔlɔ min ye ni o kun ye Serval ye ni ne ma fili opération Serval u nana kɛ sababu ye ka an ka finitigilakaw la avancer ka taa n'u ye fo Kidali dancɛ la an sera yen u k'an k'an jɔ yen voilà mais u nana u ka wagati fana kɔnɔ an y'a ye tuguni mɔgɔ ninnu tilala gɛrɛ ka na gɛrɛ insécurité nana bonya o de y'a to ɲininkali tɛnkunnen don ka taa o yɔrɔ de fan fɛ yala u nana gɛlɛya mun kɔnɔ o gɛlɛya ma ɲɛnabɔ fɔlɔ voilà gɛlɛya in ma ɲɛnabɔ yala n'u seginna o kɔ an ka finitigilakaw bɛna se k'a kɛ wa ɲininkali tɛnkunnen o de an ka finitigilakaw bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ Serval yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ segin ka kuma ɲɛfɔ kosɛbɛ pour que kuma ka faamu d'accord an b'a ye faransi ka intervention kɛra waati min na a y'a sɔrɔ François Hollande ye faransi président la a y'a sɔrɔ an bɛ transition phase kɔnɔ n'a sɔrɔ Jɔnkuna Traoré b'an ka président la an ye wagati dɔ kɛra la parce que Mali tun bɛ problème caman kɔnɔ Mali tun man kɛnɛ on peut dire que le Mali était malade Mali tun man kɛnɛ problème caman tun bɛ yen nɔ terrorisme insécurité fan bɛɛ fɛ Libi kɛlɛ kɔlɔlɔ o de tun bɛ Mali sanfɛ Mali kan problème caman malien kun ka ko tiɲɛna kana fara rébellion ko problème kan kana fara terrorisme ko problème kan o cadre kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ tun bɛ wagati a ye faransi ka dɛmɛ ɲini mais an ka premier ministre b'a fɔ sisan docteur Choguel Kokala Mayiga k'a ko l'intervention aérienne faransi k'an dɛmɛ sanfɛ kɛlɛ la ani ka renseignement d'a ma mais faransi ma wele ka na duguma mais an ɲɛ b'o la o wolola ko caman na an bɛ bɔ min kalama faransi nana mais duguma fɛn fɛn kɛra o wagati an kana ɲina Mali armée de y'o bɛɛ kɛ duguma kɛlɛ fɛn fɛn Français tun bɛ ka frappe kɛ sanfɛ mais duguma kɛlɛ fɛn fɛn tun bɛ ka kɛ a y'a ye Tombouctou Gao a ye Mali a image bɛ mɔgɔw bolo i b'an ka armée ye u bɛ sur le terrain an ka cɛdɔw bɛ ka terrorisme traquer maliyɛnw de y'o kɛlɛ kɛ mais o kɛlɛ kɔfɛla la an bɛ bɔ min ye an kalama an ye région Tombouctou Gao an bɛ se Kidali an ɲɛ bɛ mun na an ɲɛ bɛ faransi armée la u n'u jɔ ko Mali armée tɛ tɛmɛ yen kan depuis yen siga nana na faransi ka ko la an ko est ce que an ye ninnu ka dɛmɛ ɲini min kɔ est ce que an bɛ dɛmɛ min kɔ ninnu b'o fɛ k'o dɛmɛ kɛ Mali ye ninnu ka dɛmɛ siga b'a la dɛ maliyɛn sigara faransi la depuis o don parce que faransi nakun ye mun ye ko ka Mali dugukolo segin a tigiya la ka Mali territoire récupérer Mali fanga ka bakuruba Mali territoire bɛɛ kan terrorisme kɛlɛ ka ban Mali kɔnɔ mais an ɲɛ bɛ mun na yɔrɔ dɔw minɛ aw nana se yɔrɔ dɔ la aw jɔ ye a bɛ siga nati partenaire fila ni ɲɔgɔn cɛ depuis ye siga nana ni faransi ni ɲɔgɔn cɛla la mais o kɔfɛlaw la ko caman an nana mun ye tugun o faransi ye intervention fɔlɔ kɛ le 11 janvier 2013 an bɛ bɔ in kalama kɔfɛ faransi nana décision dɔw ta a yɛrɛ ye an ka dugukolo sanfɛ parce que faransi nana bɛnkan dɔw de kɛra an ni ɲɔgɔn cɛla la o bɛnkanw an ɲɛ b'a la k'a fɔ k'o siraw ma sabati u ye opération Serval yɛlɛma ko waati dɔ kɛra la k'a yɛlɛma ka kɛ opération Barkhane ye an bɛ bɔ min kalama o Barkhane ko kɔnɔ o y'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ ala ka hinɛ a la ale bɛ fanga la faransi président nana o y'a sɔrɔ maliyɛnw ka mankan cayara faransi kɔ tugun a nana sommet dɔ organiser po k'an ka président Afrique président an ka président wele ka taa yen f'a taar'u ɲini u dala ka na an ma bɛn mɔgɔ caman ma o wagati o tile fila kɔnɔ an bɛ bɔ min kalama u ye Barkhane fana yɛlɛma k'a kɛ takuba ye sans comment dirais-je sans préavis u ni Mali ɲɛmɔgɔw ma kuma aw bɛ wali jamana kan aw nana mɔgɔ minnu dɛmɛ aw bɛ fɛn décision ta k'a sɔrɔ an n'olu ma kuma an m'u ɲininka an ma foyi foyi f'u ye depuis yen fɔɲɔgɔnkɔ filanan nana bɛnbaliyaw baden commencera ka siga na commencera ka don an ni faransi ni ɲɔgɔn cɛla la mais an bɛ min f'i ye bakuruba la an bɛ yɔrɔ min na komi bi n'i ye Mali kɛlen ye k'a fɔ ko faransi nana an dɛmɛ parce que o kɔnɔ ka se sisan ma dɔ in kɛra ka Ibrahim Boubacar Keïta to fanga la an ɲɛ b'o la étape caman kɛra o kɔnɔ an nana transition phase fɔlɔ kɔnɔ ka na phase filanan kɔnɔ phase filanan an bɛ min kalama an nana an yɛrɛ sɔrɔ ni colonel Assimi Goïta ye jamana ɲɛmɔgɔya la depuis o don fo bi ani docteur Choguel Kokala Mayiga depuis o don fo bi faransi y'a dɔn ko
mɔgɔw nana Mali ɲɛmɔgɔ la sisan minnu dɔ ninnu tun b'an ka ko dɔw toléré k'an ka ko dɔw caché caressé ninnu t'o toléré ninnu ni bɛ maliyɛnw ka lakana de kan o de y'a kɛ Mali depuis o don président y'a fɔ yan nɔ ale ni premier ministre y'a fɔ yan ko hali an ka pankuru kunpantɔ zone dɔw kunna c'était un problème an yɛrɛ ka dugukolo sanfɛla la an ka avion dɔw pantɔ ka taa yɔrɔ dɔw la c'était un problème depuis o de nana Assimi y'i jɔ a jɔyɔrɔ la i n'a fɔ don min na u bɛ Mali armée bali ka don Kidal premier ministre o de fɔ hakili bɔra la mɔgɔw t'o dɔn Assimi faisait partie de ça minnu n'a jɔra Kidal donbaliya la Assimi tun b'a la premier ministre ka kuma kɔnɔna na parce que i n'a fɔ ale Assimi a y'a ka kɛlɛ fanba bɛɛ kɛ nord la nord coréen fan fɛ n'a y'a ko jateminɛ bon an ye mun ye sisan nɔ ninnu ka hamina ye malidenw lakanali de o mana bɛn ni mɔgɔ o mɔgɔ ye o mana bɛn ni partenaire o partenaire ye mais an bɛ bɔ min kalama Mali problème tun ye Kidal ye mais depuis France nana u ye Mali armée bali ka don Kidal problème nana répandu an nana don Tombouctou an nana don Gao an nana don Moti siyako kɛlɛw nana don la terrorisme ko kɛlɛw donna la duguw cira muso kɔnɔmaw kan kuturuw bɛ ci duguw bɛ attaqué muso kɔnɔmaw kɔnɔ bɛ fara cɛkɔrɔbaw bɛ faga denmisɛnnin kalo filaw terroristes b'olu kɔnɔ fara an nana problème ye Mali problème juguyara mais nin bɛɛ bɛ kɛ ka Faransi to yan ka Barkhane to yan nɔ ka an b'a fɔ ta ka Barkhane to yan ka Takuba to yan ka Union africaine to MINUSMA to yan nɔ ninnu bɛɛ ka kan bɛ yan nɔ avec des drones avec des appareils très sophistiqués mais u dɛsɛra ka terroristes ye u y'u dɛsɛra k'u ye wa wali u banna k'u ye de wali janfa de don siga b'a la o de y'a kɛ Mali y'a jateminɛ premier ministre y'a fɔ a ka kuma la ni banabagatɔ taara docteur fɛ yen n'a ye fura sɛbɛn i kunna k'i lajɛ kalo kelen kalo fila kalo saba ni bana tɛ ka nɔgɔya i b'i yɛrɛ ɲininka dɔgɔtɔrɔ t'a dɔn soit ordonnance min sɛbɛn i kunna o ma ɲi soit fura ma ɲi o de y'a kɛ Mali ɲɛmɔgɔ kura minnu nana u sigi k'a lajɛ bon est ce que an tɛ partenaire kura wɛrɛw ɲini an ka partenaire kɔrɔlen ninnu an ka ninnu to yen nɔ parce que ni ninnu ka dɛmɛ bɛ ka fɛn ɲɛ bibi na n'o y'a sɔrɔ Faransi kun nana ko terrorisme kɛlɛ banna ko Mali nord récupéra san t'a sɔrɔ nin kuma in bɛ ka fɔ ça veut dire que Faransi nana baara min na a baara a résultat ma kɛ le Malien n'attendait que le résultat anw ko mako bɛ Faransi ka résultat dɔrɔn de la sur le terrain aw nana an dɛmɛ a ye renseignements d'an ma a ye appui aérienw k'an ye pour que an mako bɛ résultat min na terrorisme kɛlɛ la an k'o sɔrɔ mais an m'o de sɔrɔ o de nana Mali bila siga la nin ko la bi na an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'u jɔ sen kan an ye partenaire kuraw ɲini ka kɛlɛkɛminɛn kuraw ɲini des appareils ultra modernes kɛlɛkɛ ɲɛnama kuraw hélicoptère kuraw char kuraw berdem kuraw renseignement kuraw Mali nana fɛn camanw sigi sen kan bibi na an bɛ se ka min fɔ surtout an bɛ foli belebeleba k'an ka armée de l'air ye bibi na Mali armée de l'air an dilipaden tɛ mɔgɔ si la à 100% Mali armée de l'air bɛ se k'a ka opération kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ si ka fɛn t'a la bi parce que an y'o kɛlɛkɛminɛnw ɲini an y'o kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ an da bɛ tila ka na don o kumaw la pour que k'o détailler mais bakuruba la bi an n'an ka partenaire kura minnu an ye minnu ɲini n'u bɛ k'an dɛmɛ ani partenaire tɔ minnu tun bɛ yan nɔ bibi na ils font le bonheur du peuple malien. D'accord, merci bien Tamadou. Tamadou i ka kuma ɲɛna kosɛbɛ mais kuma in kɔnɔ détail dɔ bɛ yen an ma an ɲinɛ n'o kɔ dɔɔni. O de bɛna tali kɛ banbancila maa tigilama minnu bɛ an kɔnɔfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ye k'a fɔ ko fɛn dɔ tun bilala sen kan ko DDR n'o ye ka u désarmer voilà comment dirais-je ko tila k'u désarmement et réinsertion an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu u réinsérelen don an ka gouvernement kɔnɔ u bɛ an ka député bulon kɔnɔ n'o ye CNT u bɛ jamana in fan caman wa kɔsa in na fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ k'u y'u ka défilé k'u ka yɔrɔ la défilé militaire n t'a dɔn n'i bɔra a kalama a jaw carila fan caman fɛ o b'a yira k'a fɔ k'olu fɛnɛ bɛ yen u sigilen don ko dɔ de ka ɲi ka d'a kan u fɛnɛ ka finitigilakaw b'u bolo sisan yala n'an ye Faransi bɔ yen k'a fɔ ko an yɛrɛ bɛna taa an ka yɔrɔ conquérir an yɛrɛ ye yala a tɛna kɛ fɔnkɔɲɔgɔnya ye ka d'a kan bɛnkan b'an n'u fɛnɛ cɛ ko an n'u gɛrɛ an na an n'u bɛɛ ye kelen non fɔɲɔgɔnkɔ tɛ o yɔrɔ la d'après n bɛ kuma dɔ diya c'est des Maliens oui voilà c'est des rebelles u kun dimina ka marifa ta jamana contre la an bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na rebelle ni terroriste tɛ kelen ye hali n'o y'a sɔrɔ wagati dɔ la Mali la an ka rébellion ni terrorisme u bɛɛ kun ɲagamina ɲɔgɔn na an b'o fɔ u bɛɛ kun ɲagamina mais bɛnkan min bɛ an ni ninnu cɛ mɔgɔw kun ye marifa ta u ka jamana kama mais dɔw hakili seginna u yɛrɛ ma bɛnkanw kɛra an ni jamana cɛ o de ye accord comment dirais-je accord issu du processus d'Alger o bɛnkan in kɔnɔna na
ko caman baw bilala sen kan u donna u ye kɛlɛkɛminɛn bila gouvernement formé u ka mɔgɔw bɛ gouvernement kɔnɔ bi u bɛ CNT kɔnɔ mais an bɛ min fɔ bɛɛ hakili ma segin ka na jamana ko ni kɛlɛ ma toujours mɔgɔ kelen kelen ni murutilenw bɛ yen mais souvent image dɔw bɛ flotter kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a dɔw ye image kɔrɔw de ye image kɔrɔw tɛ mais an bɛ min fɔ bi na kana siga foyi ta an bɛ taa sira min kan bi avec Mali armée opération kɔrɔ dɔ bila sen kan depuis le 25 décembre 2021 opération kɛlɛtigi ale ni depuis ni fɔlɔ bakuruba la opération Maliko bɛ sen na an ka armée puissance de fɛn bɛ Mali armée la bi ale ni se min bɛ Mali armée ye bi ani kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo bi siga na foyi t'an na an ka hakili latigɛ an mago bɛ min na an ka kɛlɛkɛcɛw faama u bɛ se k'o waleya kɛ mais an ni an balima minnu tun ye marifa ta jamana contre la bɛnkan bɔ k'olu ka kala olu ka cas minnu bɛ yen a fɔra ko cantonnement bɛ kɛ mɔgɔ minnu kan ka insérer olu bɛ insérer démobilisation bɛ kɛ min kan ka don o la o bɛ kɛ o baaraw bɛ sen na o kumaw bɛ ɲɔgɔn ye la hali bi mais toujours an ka t'o cadre kɔnɔna na o taabolo o ye kelen ye mais o ni banbanju ka wale olu tɛ wale kelenw ye o bɛ sen na o ko bɛ sen na o ye ça y'an bonne voie o bɛ sira ɲuman kan tagalen ɲɛ ko caman b'o min kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ an ka da olu la n'i y'a ye u sɔnna u bɛ gouvernement kɔnɔ u bɛ CNT kɔnɔ ça veut dire que u ye hakilina min kun ta u y'o hakilina bila u seginna u ye hakilina min ta u y'o hakilina bila. Tamadu i b'o kuma la an y'a ye kɔsani na u taara ko Italie ko réconciliation mais an y'a ye k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaa foyi tun tɛ an ka maa foyi tun tɛ mais u yɛrɛ dama taara Italie u taara an ka maa tilala ka taa mais o taara olu ta kɔfɛ mais est ce que a kɛra ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ kɛra ɲɔgɔn wage taara olu kɔfɛ olu bɔlen olu seginnen parce que faamuyabaliyaw de kɛra olu fɛ in na d'accord Mali mais seginnen fɛnɛ kɔsa in na a yiralen k'a fɔ ko an ka jamana ko Faransi ka taga ko sans délai u yɛrɛ bɔra u ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni Faransi taara Faransi bɛna nɔ min bila k'olu bɛ se k'o nɔ jɔyɔrɔ fa ça veut dire que u ma désarmer kuma in n'i ye kuma in ta k'a lajɛ olu b'o jɔyɔrɔ fa ni mun ye parce que Faransi bɛ ni jɔ ni kɛlɛkɛminɛn yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ an b'o yɔrɔ fɛn fɛn d'accord il y a l'armée reconstituée à Kidal oui o bɛ yen nɔ armée reconstituée wali n'a hakili b'a la wagati dɔ la armée reconstituée mun ye bɛɛ b'o la Mali armée b'a la non mais la répartition a kɛcogo man ɲi ka d'a kan corriger nin bɛɛ bɛ corriger d'accord c'est baara fɛn fɛn kɛra fɔlɔ n'a ma ɲɛ sisan nɔ an bɛ fanga kura min na n'u bɛ k'a bɛɛ le lajɛ k'a bɛɛ fiyɛ fɛsɛfɛsɛ k'a bɛɛ nɔgɔ da kɛnɛmana na min kan ka corriger o bɛ corriger fɛn o fɛn kɛra san 30 in kɔnɔna na n'a ma ɲi Maliko la malidenw bɛ min ɲini n'a ma ko ye nin transition in kɔnɔna na janni fanga kura in ka organiser u b'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ni min ma ɲi a bɛ fɔ k'o ma ɲi o de la k'a fɔra kan accord de défense man ni Faransi cɛla la yɔrɔ dɔw b'a la k'a ma ɲi ko ka falen a fɔra ko Faransi nana an dɛmɛ yɔrɔ dɔw bɛ an b'o faamu an ka Faransi ka walew faamu o de y'a kɛ an ko Faransi k'a ka koso n'a ka kasa cɛ ka taga b'a ka jamana kɔnɔ ça veut dire que an ka nin jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u hamina ye malidenw ka sécurité ye u hamina ye malidenw ka kɛnɛya ye u hamina ye malidenw bɛ se ka taa ɲɛ cogo min u hamina o ye fɛn o fɛn de a bɛ don cadre fɛ u ta hamina ye o waleya de bɛ taa ka jamana sɛgɛrɛ. D'accord. Merci bien Tamadou o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna a danganiya k'a fɔ ko an ka i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan k'an ka finitigilakaw k'u ye minɛn caman sɔrɔ ani kɔsa in na u ye kɛlɛ dɔ kɛ tesi ni a kuma kɛra kosɛbɛ ni kunnafoniyaw carila k'a yira k'a fɔ ko u ye sebaya sɔrɔ yala kɛlɛ in kunnafoniya i bɛ dɔɔnin dɔn a la i ka maliyɛnw hakili jigin a la dɔɔniya. oui mɔgɔ caman bɛ min fɔ o ye n y'a f'i ye ko depuis wagati depuis le 25 décembre 2021 l'armée malienne monte en puissance. Oui. En bɛ ka frappe de kɛ fan bɛɛ fɛ terroristes ka base parce que partenaire kura min b'an bolo wa efficacité c'est impeccable. U bɛ ka renseignement clair de d'an ka mɔgɔw ma n'u ko ko terroristes bɛ nin wo in kɔnɔ a bɛ nin wo in kɔnɔ n'u ko ko mɔgɔ 15 bɛ nin yɔrɔ in na mɔgɔ 15 bɛ nin yɔrɔ in na renseignement guerre ye renseignement de ye bon kɛlɛkɛminɛn kuraw fana sɔrɔla an bolo fɔlɔ kɛlɛkɛminɛn ko dɔ tun b'an ka mɔgɔw la ni jugu kun nana bi an bɛ se ka dilan an ka mɔgɔw kan i b'a sɔrɔ pour que an ka pankuru sɔrɔ k'an ka mɔgɔw appui kosɛbɛ i b'a sɔrɔ o tun bɛ kɛ problème mais an ye kɛlɛkɛminɛn dɔw sɔrɔ sisan Mali ye MiG kura dɔw ni avion kura dɔw sɔrɔ sisan nɔ n bɛ tila ka na n da d'olu kuma la n'olu ye MiG 35 ale ni super canon ale ni comment dirais-je kɛlɛkɛminɛn MiG kura tɔw ye Mali y'o minnu sɔrɔ u ka efficacité impeccable bon olu minnu sɔrɔla sisan nɔ olu minnu sɔrɔla sisan nɔ u jɔyɔrɔ ka bon kɛlɛ la kosɛbɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ le 17 janvier n'o ye nin kalo tɛmɛnen le 17 janvier opération kɛlɛtigi ye
ni jugu karla ɲɔgɔn la zone dɔ la an b'a fɔ mun kɔnɔfɛla zone dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko Baye a ye ka taa Tessit fanfɛla la un peu c'est dans le cercle de Ansogo ka taa yen fan fɛ u ni jugu an ma min faamuya Mali armée kun fɔmana ka se yɔrɔ la zone dɔ bɛ yen nɔ depuis 2013 an ka armée kuma se depuis 2013 mais ni kɛlɛ in senfɛla la an ka armée ye bunteli da jugu kan a y'a image ye wari tɛ min image bɔ télé la mɔgɔw y'a ye u ye bunteli da jugu kan a ka bon hakili ma u ye kɛlɛkɛminɛn minnu récupérer u ye moto minnu récupérer u ye véhicule minnu récupérer a ka bon hakili ma ale ni wagati kunguru n'a ɲɛ b'a la an ka mɔgɔw bamanciw kun ye mɔgɔ dɔw bin ka misiw bin kan misi 200 ani misi 30 u y'o récupérer olu la u y'u ka kɛlɛkɛminɛnw récupérer ça veut dire que au cadre in kɔnɔ sisan nɔ l'armée malienne est en train de tout faire u ka puissance de feu c'est impeccable maintenant jugu bɛ wo kɔnɔ appareil dɔw b'u bolo n'u ye jugu gosi hali n'i donna fo dugu jukɔrɔ u bi gosi fo dugu jukɔrɔ n'i donna fo kuluwo kɔnɔna na n'u y'a bombe fili kan fo kuluwo kɔnɔ a bɛ t'i nɔfɛ bon fɔlɔ olu taɲa tun bɛ Mali armée la mais ni transition min filɛ nin ye ni wagati kunkurunin kɔnɔ ils ont doté l'armée malienne des appareils très sophistiqués très modernes an mako bɛ minnu na minnu bɛ se k'an k'o baara kɛ. Merci bien Tamadou o tɛmɛnen kɔfɛ an tɛ se ka na sigi nin kɛnɛ in kɔnɔ fo k'a ye ko ba min bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ don min na ko bi n'o ye Russie ani n'a yɛrɛ ko k'an ka fɛngɛw don an ka partenaires don u ni Ukraine bɛ ɲɔgɔn na parce que ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ information sɔrɔ k'a fɔ ko Russie ni Ukraine bɛ ɲɔgɔn na mais a kun jɔn a ma ka dɔgɔ maa min b'a dɔn yala n'o y'a sɔrɔ i bɛ dɔ dɔn a la i ka dakuruɲɛ damadɔ fɔ maliyɛnw ye k'u hakili jigin a ko cogoya la. oui n bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ yen kɛlɛ de bɛ sen na sisan nɔ Russie tɛ an ka partenaires don mɔgɔw ka fɔ la mɔgɔ caman bɛ yen nɔ partenariat b'u ni Russie cɛ u bɛ baara kɛ cadre caman kɔnɔ bi bi in na kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ ni Russie ni Ukraine filɛ nin ɲɔgɔn na bi a kɛlɛ kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ jɔrɔ a kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ jɔrɔ mɔgɔw bɛ da mɔgɔw tɛ sunɔgɔ mɔgɔw jɔrɔlen don par exemple an ma exemple ta janni an k'an da don kɛlɛ yɛrɛ kungo kɔnɔ an maliyɛnw caman bɛ yen an ka maliyɛn caman bɛ Ukraine maliyɛn denmisɛnnin caman bɛ Ukraine kalan na an dafɛ jamanaw Guinéens Sénégalais caman bɛ kalan na yen nɔ bon u bɛ kɛlɛ kɔnɔna na Russie ye puissance de puissance militaire de Russie ɲɔgɔnna ka dɔgɔ diɲɛ jamanaw la bon an ɲɛ b'a la tile fila in na Russie ye min ta presque en 24 heures en 48 heures an ɲɛ b'a la nin u ye Ukraine minɛ u tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ma ye u fangaw tɛ da ɲɔgɔn ma a bɛ komi n'i ye denmisɛnnin fitinin dɔgɔyama tɛ ka taa dugu ma mais a bɛ komi n'i ye denmisɛnnin fitinin san 3 n'i y'o ni kamalenkɔrɔ san 30 bila ɲɔgɔn na u tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ma ye mais bon diɲɛ kɔnɔ c'est des guerres comment dirais-je géostratégiques Russie b'a ka lakana ɲini Ukraine bɛ fɛn ka don tubabu ka kundo de bɛ n'u b'a fɔ ma ko OTAN Ukraine bɛ fɛn tubabu tun bɛ Ukraine ye bon an b'a fɔ ten u ka ko don u tun bɛ fɛn ka Ukraine ladon OTAN na Russie de ko Ukraine tɛ se ka don OTAN na Ukraine donni OTAN na o y'ale ka sécurité menacelen de ye OTAN bɛna sigi ale da la de Russie ni Ukraine font frontière de bɛ Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ bon an bɛ min kalama Russie ni Ukraine bakuruba la u yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na URSS an b'a fɔ ma ko voilà Russie ni Ukraine kun faisait partie de ça en même min nana deuxième guerre mondiale kɔfɛlaw la an nana min ye jamanaw nana balkaniser u ye jamana dɔw bɛ yen nɔ ex URSS olu y'olu jamanaw ka indépendance d'a ma Ukraine nan'u ka indépendance ta o cadre de kɔnɔ mais an ɲɛ b'a la depuis wagati la Russie u nana président dɔ sɔrɔ ko Poutine ni min b'a dɔn sisan n'a dogolen tɛ diɲɛ mɔgɔ la ale yɛrɛ y'a dama mɔgɔ ye Vladimir Poutine ale nalen fanga la ale y'a ye k'a fɔ ko Russie tilali min kɛ ka bɔ URSS la o man ka kɛ Russie ye jamanaba de ye Russie ye nationba de ye o jamana ninnu a ka plan kɔnɔ o jamana ninnu kan ka fara ɲɔgɔn kan de bon an ɲɛ b'a la depuis wagati jan pro-Russie ninnu tun bɛ Ukraine n'o tun bɛ fɛ ka fanga ɲini mankanw wulila o nɔfɛla la f'u ye o jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ o y'olu bɔ yen kɛlɛ kunfɔlɔ wulila o ni sisan cɛ a bɛ o san nin y'a san 8 de ye Russie ye Ukraine côté dɔ bɛ yen ko Crimée u y'a daminɛ fɔlɔ u ye yen tigɛ ka yen fɔrɔ kan oui u y'o fɔrɔ kan a bɛ komi sisan nɔ dɔrɔn an ka miiri k'a fɔ an ka jamana dɔ côté tigɛ ka fara an kan mais Russie ka yen tigɛli ka fɔrɔ ka u ka hakilinaw la kun b'a la Russie ko yen population yen jamanadenw yen habitants yɛrɛ de y'a ɲini k'u ka fara Russie kan wa yen habitants fana c'est des Russes u bɛ Russie kan de fɔ ni Russie de ka surun ka culture ka fɛnw bɛɛ ye bon histoire yɛrɛ taabolo la n'a y'a jateminɛ Russie yɛrɛ d'origine u b'a fɔ k'a bɔra Ukraine de ni ye Russie yɛrɛ ka buruju u b'a fɔ k'o bɔra Ukraine de sa a bɛ Russie caman kunkolo la
ko Ukraine yi ko yoro de uti Ukraine jata jama damana e Ukraine jata yoro de sa ni mu yejano ko jamana parti do be no kay récupérer ka for quoi ni nga kayo de bon ni kele nguli la bi am mi ngoni foni kele may ko be ke ka kele dala sa ko ka ke ka kala dala sa mais mo ye kele ko sous-estimé fona bora américain na en menant la wakati chama jani bikase Vladimir Poutine ko plus de 150 militaires mo wa kemeni mo wa biduru akuyo obla charuni yuye charuni hélico combat ou kume manœuvre la frontière la ko kubnana Ukraine envahi amena wakati wulika joka kumawla wulika joka kumala mais parfinu ma seka ñogon famu au cadre de konona na Russie ni me décidé ko Ukraine est Russie attaqué parce que Ukraine zone fla euro fla weno olu minene do Ukraine na depuis ni sans chegin kele konona no ba fuma ko rodo be no ga zone do ba fo ko Donbass olu ni Russie be frontière là o yoro na rébellion fana yemine woro bubulo kele ngullo ka attaque de kono do Russie fana ko kuye Russie attaqué Russie a décidé ka do kele konona na en 48 heures kunu ni bi am mi fon dugum na presque ou ni Kiev tché a tete 45 km kan ou sera am sega fu sera capitale kono parce que frappe re e fe obuga senga ban bon angoni me mi fo dien wulle no ki jwa senga dien wulle no ki se jwa senga to abu nu ko kuma chamamba be mo sega solution soronna kunu me nyogonya la François Macron ani Poutine kumana yo nyogon wele mais fam yolu ma soro toujours ko ka ngana sigana kelema américain ko ku buga mesuruta buga de même ga ma nyeme muna Ukraine jamana nyemo a jigitigara parce que ale kunye ni ko mbege kan kuma ba mbe foka a jigida autant jamana odika na nyebala ay kuma ba mbe fa dugu atagara ga dugu fena bi sisa ma cité voilà akara jigilatike ya ma mais angoni me mi fo kelema ni kele ye diɲɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ b'a fɔ ko n'i ko k'i dase basa kɛlɛ la n'a a donbaliya don i ka bugu la an bɛ Afrique yan nɔ ninnu bɛ fɔ Europe de l'Est la mais diɲɛ bakuruba don ni kɛlɛ in filɛ nin tɛ kɛlɛdenni ye parce que diɲɛ kɔnɔ ka fɔlɔ ɲugu de bɛna ni ɲaga ye an ɲɛ b'a la k'a fɔ guerre mondiale daminɛna cogo min na a daminɛna dugu fitinin ni ɲɔgɔn cɛla la kɛlɛ bakuruba bonyana teliyala ni kɛlɛ da ka sa sinon ni kɛlɛ a bɛ se ka taa yɔrɔ jan mais n'a dala sala sa an b'an sigi yan k'a fɔ k'a kɛlɛ effet tɛ s'a ma ni kɛlɛ effet bɛ se ka a b'an sɔrɔ f'an ka jamanaw kɔnɔ yan nɔ guerre mondiale daminɛna dɔɔnin ala k'a n'o cɛ janya an bɛ min fɔ jamanaw ka kuma u ka faamuya sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛla la joona ni kɛlɛ in ka se ka dan sira la o de da ka d'an bɛɛ la. D'accord. Merci bien Tamadou iniche mɔgɔw la dɔnniyali la nin fɛn in na sinon maa caman bɛ olu kɔni b'a dɔn ko Ukraine ni Russie bɛ ɲɔgɔn na mais kun kelen kelen b'a la maa caman t'a dɔn d'accord an ka jamukan bɛna se a kuncɛyɔrɔ la mais yala faranga b'i bolo ka fara nin kuma ninnu bɛɛ kan bakuruba la. bon faranga min bɛ n bolo ka fara nin na bakuruba la o ye toujours mɛ min fɔ n ye hali bi an ka dɛmɛ caya ka taa an ka armée ma an ka armée bɛ ka monter min kɛ b'u ka jugu buntɛli min kɛ bi cɛ maliyɛnw kɔntannen don anw bɛ Bamakɔ yan bi anw bɛ da an bɛ sunɔgɔ depuis ni kɛlɛ in daminɛna plus de 350 000 réfugiés maliyɛn minnu n'u ka yɔrɔ bila ka taa jamana yɛrɛw la ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ k'i faso bila o man di maa si ye mais an ɲɛ b'a la duguw cira yɔrɔw karila mais bibi na armée b'a la k'o zone bɛɛ récupérer ni kuma exemple la i tun b'a mɛn wagati bɛɛ ko an ka armée tɛ taa Moti ba kɔfɛ ou bien u tɛ taa Segu ba kɔfɛ bi an ka armée bɛ taa fo diɲɛ dan kuma n'a fɔ cogo don sura yɔrɔ zone dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma ko comment dire zone de 3 frontières frontière an ka armée kun famana ka so yɔrɔw la mais an ɲɛ b'a la sisan nɔ an ka armée yɛlɛma ni puissance de fɛn min ye sisan u bɛ taa zone bɛɛ la kɛlɛkɛminɛn min b'u bolo jugu ni donna hali dugu jukɔrɔ u bɛ don i nɔfɛ n'i yɛlɛnna sanfɛ u bɛ yɛlɛ i nɔfɛ n'i ko an k'i frappé sanfɛ u b'i frappé sanfɛ kɛlɛkɛminɛn dafalen sugu bɛɛ b'an bolo sisan nɔ bibi in na an ka transition y'o ɲini k'o bila an ka armée ka bolo kan an bɛ min fɔ dɔrɔn maliyɛn ka da transition in na an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan transition in soutenu juguw b'an nɔfɛ mais an bɛ min fɔ an ye min ɲini Faransi fɛ Faransi nana dɛmɛ kɛ dɛmɛ kun fɔlɔ n'o ye Servali ye an tun bɛ se k'a fɔ ko o fisara dɔɔni mais laɲini dɛmɛ bakuruba o ma ɲɛ an ko Faransi ma a k'a ka minɛn cɛ mais an ɲɛ bɛ min na u ma sɔn u ka minɛn cɛli ma dɛ délai min u y'u ka minɛn fɔ k'u bɛ taa de 4 mois à 6 mois an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɔra yan nɔ bɛɛ ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a bɔra k'a f'u ɲɛna k'u ka minɛn cɛ teliya de la an kan u ka taga parce que tubabu filɛ nin ye tubabu ma ɲi dɛ o kalo 4 kɔnɔna na danaya tɛ yen dɛ an bɛ tubabu kɔlɔsi de parce que tubabu ye min fɔ an ma da u ka ko caman na n'an y'u to yen o kɔnɔ o kalo 4 kalo 6 in kɔnɔ ko caman bɛ se ka kɛ dɛ o de y'a kɛ u sen nɔ an sen nɔ u k'u ka minɛnw cɛ joona u ka taa an n'an ka partenaire kura minnu bɛ yan nɔ
an b'an ka jamana sécuriser ka Mali kɛ maliyɛnw sago ye élection bɛ organiser jamanadenw bɛɛ bɛ laɲini min kɛ o bɛ sabati jamana in kɔnɔ an bɛ min fɔ o la dɔrɔn janni n ka bɔ kuma la n b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo le colonel Assimi Goïta k'an ka jamana premier ministre le docteur Choguel Kokala Maïga n'a kun y'a ye sisan nɔ a kun taara tagama la Dubaï jamana kan n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ hali n'ale taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ye de k'a nana yen nɔ n'ale bɛ ten de n'a nana yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ dɔn ko mɔgɔ dɔ nana yen nɔ an bɛ foli belebeleba k'a ye ka foli kɛ M5 cɛden bɛɛ ye ka foli kɛ an ka comité stratégique membre bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an bolo jamana in filɛ nin chance min bɛ nin jamana in bolo transition in bolo nin chance ɲɔgɔn ka gɛlɛn an k'an bolo di jamana in ma ka jamana in jɔ maliyɛn bɛ fan o fan an k'an bolo di jamana in ma ka jamana in jɔ n bɛ foli kɛ cɛ ni muso bɛɛ ye a lamɛnnikɛla ni an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba k'aw yɛrɛ ye a b'an wele a ka plateau la an kana an hakilina fɔ jamana ko la. D'accord. Merci bien Buya Tamadou an yɛrɛ b'i fo ani i ka tɔnden bɛɛ n'o ye M5RF tɔnden bɛɛ lajɛlen i juru la bi ka da kan i yɛrɛ fana bɛ sɛgɛn ka na an ka weleliw jaabi an ka plateau kan an b'i fo an b'i waleɲuman dɔn an ma lajɛlikɛlaw an b'a fɔ aw ye n ko nin tun ye aw ɲɛ garijɛgɛ ye nin waati kunkuru in na Bamada.net kan aw kan bɛn sigi wɛrɛ wasalamu.